मैं चीफ जस्टिस साहब की हैसियत से मुझे एक बराए दे दिया गया कि आप तीसरा बंदा मैंने अपनी मर्जी का लेना है, तो मैं वही लूंगा ना, एक आम फहम के अंदर जो मेरी राय के साथ होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक केस चल रहा था, उसके ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की बड़ी एक वाज़ेह राय सामने आई। उन्होंने कहा ये ऑर्डिनेंसेस हैं, ये गैर आईनी तरीकाकार है, खुदा न खास्ता को बहुत बड़ी एमरजेंसी, कोई आग लग जाए तो आप ये काम इस तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे खाम खा में ऑर्डिनेंसेस की तरफ चले जाएं, ये गलत एक रवायत है ये। और ये उनका बयान जो है तमाम अखबारात के अंदर जो है वो कवर भी हुआ हमारे सामने। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक खबर है, एक्सप्रेस की खबर है कि हंगामी सूरत हाल के दौरान जो है ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आपको याद होगा, पीडीएम की हुकूमत उस वक़्त के जस्टिस जो है चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का जो ज़ाहिर है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर जिसे बोलते हैं कि वो एक जो है चीफ जस्टिस साहब ही बेंचेस बनाया करते थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट आया, उस वक्त की जो चीफ जस्टिस और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने इसको जो है स्टे ऑर्डर दे दिया। और बाद में जब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने फिर इसको बहाल किया। उन्होंने कहा ये एक पार्लियामान की तरफ से पास शुदा कानून है, तो हमें उसके रास्ते के अंदर रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। उसका तरीकाकार ये तय हुआ था कि टॉप 3 जो सीनियर जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब और उसके बाद सीनियर प्यूनल जज एंड थर्ड जो चीफ जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये 3 तय करेंगे कमेटी जो है कौन सा बेंच कौन सा जो है केस सुनेगी। अब आज ये ऑर्डिनेंस पास हो गया है, उस ऑर्डिनेंस के जरिए अब सीनियर 2 जजेस तो रहेंगे इस कमेटी का हिस्सा, 3 मेंबर कमेटी, और जो तीसरा जज है अब वो चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से किसी को जी नोटिफिकेशन करेंगे। अभी खबर आ रही है रजिस्ट्रार ने इस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल करते हुए जो आज इशू हुआ है, जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा दिया है उस 3 मेंबर कमेटी से, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ये 5वें नंबर पे उनको शामिल कर लिया है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार उनको दे दिया गया है कि वो करें। सो हसन साहब खुश हैं फिर आपकी, ये आपने कह दिया था कि आप कि तब्दील होना चाहिए ये कानून, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि देखें जस्टिस साहब के हाथ पांव ही बांध दिया। उस वक्त आपने हमें एक लेक्चर दिया था कि देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून मानते इसलिए हालांकि इख्तियार कम भी हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमहूरियत बहाल हुई है, सुप्रीम कोर्ट का तरीकाकार हुआ है, तो अब इसके ऊपर अब नया बयानिया आप क्या बनाएंगे, हमें वो बता दें ताकि हम अब आपके जरिए आवाम को भी सुनाएं। ये बयाने की बात नहीं है, मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा मोहम्मद साहब। बुनियादी तौर के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ऊपर अमल दरामद से जब कोई शख्स ग्रेज करे, जब कोई मेंबर कोई रुकन कहे कि मेरी छुट्टियां हैं, जब आपने 15 दिन में रिव्यू लगाना है मखसूस नशिस्तों वाला, फिर आप उस टाइम कहें जी कि हमारी तो छुट्टियां शुरू पड़ी हैं, हमने तो रिव्यू नहीं सुनना। जब 63A वाला जो है वो केस लगाने के लिए मामला आए, तो उस टाइम आप जो रुकन है वो दस्तयाब ना हो, तो जब आपके ग्लिचेस आना शुरू हो पड़े, तो फिर जाहिर बात है कानून में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, और उसी जो गुंजाइश को ही जो है वो उसी जरूरत के तहत ये बेहतरी जो है वो लाई गई है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो क्या किया कि अभी मास्टर ऑफ द रोस्टर्स वाला फैसला तो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का था, ये उन्होंने तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा था। इसके बावजूद अभी भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अकेले चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है, ये 3 ही अरकान होंगे। लेकिन हाँ, जो 3rd सीनियर जज की जगह एक जज जो है मजीद नॉमिनेट करने का इख्तियार दे दिया गया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। जी तो अभी ये भी जमहूरियत तो आज भी मौजूद है, बिल्कुल खुद नोटिस अकेला चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होगा, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ही 3 रुकनी कमेटी बनाएगी। क्या केसेस जो है वो उसके लिए बेंच कौन सा कॉन्स्टिट्यूट देना है, ये भी कमेटी का ही काम होगा, अकेले चीफ जस्टिस का नहीं होगा। बिल्कुल समझ आ गई, ये चीजें तो सारी की बेहतरी वैसी मौजूद है, लेकिन जो एक बीच में ग्लिचेस आ रहे थे या एक रुकन जो है वो उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए फिर उन्होंने रास्ता निकाला, बिल्कुल हल निकाल लिया। अच्छा नकवी साहब, देखें कोई भी जो काम होता है ना वो रूटीन में हो तो अच्छी बात है, ये सारे जो हम कानून साजियां देखते हैं, अगर तो इसका कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो तो फिर लोग सवाल नहीं उठाते। अब प्रॉब्लम यह है कि कॉन्टेक्स्ट है ना, एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ जो है जिस वक्त केसेस लगने हैं उनकी आगे पीछे जो भी होना है, अब ये वाजे तौर पर है कि 3 मेंबर कमेटी के अंदर मेजोरिटी, अगर मैं चीफ जस्टिस साहब की हैसियत से मुझे एक बराए दे दिया गया कि आप तीसरा बंदा मैंने अपनी मर्जी का लेना है, तो मैं वही लूंगा ना, एक आम फहम के अंदर जो मेरी राय के साथ होगा। एक तासुर की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है कि ये
جو ہے ایک تو یہ کہ آرڈیننس کے ذریعے سارا کام ہوا ہے، اتنا یہ اہم نقطہ تھا. ابھی سر 2 دن پہلے سیشن تھا، آپ نے اسپیشل سیشن کال کیا ہوا تھا. ترمیم تو ہونی یا نہیں ہونی تھی وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ ایک اچھا کام حسن کی بات مانتے ہوئے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، بہت اچھی یہ ایک اس کے پیچھے نیت ہے، تو طریقہ کار تو ٹھیک اپنا لیتے ہیں نا، اس میں آرڈیننس کی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سادہ اکثریت آپ کے پاس ہے، سادہ قانون سازی ہونی ہے، دوز ہو آر ان فیور آف سے آئے آرام سے ہو جانا تھا. جی نقوی صاحب. دیکھیں اس سے پہلے کہ آپ اس پہ آرڈیننس پہ یا اس بل پہ تنقید کریں، ہمیں ایک شخص کی تعریف کرنا چاہیے اور اس کا نام ہے قاضی فائزی صاحب. یہ اختیار تو سارا اسی کا تھا. اس نے آنے کے بعد یہ 3 لوگوں کی کمیٹی کا یہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ تو قاضی فائزی صاحب تھے جب یہ بل آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 3 لوگ ہونا چاہیے. انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو پہچان نہیں پاتے اور ان کے خلاف ڈس انفارمیشن کیمپین شروع کر دیتے ہیں. اور اسی سب کچھ کا آج پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین چیف جسٹس، سب سے اپرائٹ اور ایماندار چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو سامنا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو افتخار چودھری کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. افتخار چودھری کون تھا؟ جس نے پرویز مشرف کو 3 سال کی اجازت دی اور اس کے غیر آئینی ارتاب کو جس بینچ نے انڈورس کیا ارشاد حسن خان کی، اس میں افتخار چودھری حصہ تھا. پھر ہم افتخار چودھری کے پیچھے کھڑے ہوئے، ہم نے پورے ملک کی ایسی تیسی کر دی. وہ افتخار چودھری کیا کر کے گیا اس ملک کے ساتھ کہ آج وہ گالی بن چکا ہے اس ملک کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو نہیں پہچان پاتے. رہ گئی بات اس آرڈیننس کی، اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی، تو میں نے پھر وہ بات کر دی کہ توازن آپ کو لانا ہوگا. جہاں کسی کے پاس بہت اختیار ہے، جہاں کسی کے پاس بہت اختیار ہے، ان کے درمیان آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد ہی آپ کے سارے حالات، سارے معاملات بہتر ہوں گے. جی ویسے جو افتخار چودھری صاحب کی اتنی تعریف ضرور کر دیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کو وہ لے کے آئے تھے وہاں سے بلوچستان سے، تو دس از ون آف لانا دینا. دیکھیے ججز ان کو لانا دینا اپنے گھر سے تھوڑی لے کر آتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی سلیکشن تھی تو اچھی بات ہے. اپنے گھر سے تو نہیں لاتے. اچھا نہیں میں تو وہی کہہ رہا ہوں کچھ اچھا کام بھی کر کے گئے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے بھی برے کام کر کے نہیں گئے ہوئے، تو آپ چونکہ چلے گئے تو کیا لسٹ بنائیں نا کاموں کی، آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا کہاں گیا جو پاکستان کو اربوں ڈالر دے رہا تھا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اچھا کون ہے جس نے پاکستان کو معاشی طور پہ وہاں سے تباہ کر دیا؟